Okay, ito na yung ating breakaway. Ako, hindi nakalayo. Dumikit pa rin yung grupo. Last 7. Sino yan? Yan, habo sa Tanyel. Last 5, last 5. Last 5. Dala-dala ni Daniel at Nathaniel. Last 4 laps. Antolin. Okay, ito na, breakaway, solo. Last 3. Aabutan ni Nathaniel. Last 3 lang. Last 3. Okay, wala nakawala. Bumanat. Palitan ng trangko. Tox, tabi Tox. Okay, ito na nga, breakaway. Antolin ang dalaan, grabe. Ito, angatan. Naruto, bumanat. Champion, bumanat, Antolin, Naruto! Layo! Second square. Lumabag yun.